Kohima Lok Sabha MPS Superman Jimmy Brow Wednesday in United Brothers Club D Block Kohima Laga official jersey launch korishi. Himachal Pradesh the rescue personnel Kanpura Wednesday din Charda lash recover korishi. Kalu district ke duita ghor bangai kina girishi. Assam Kagopathar Day all Moran students union pra Takanaga Mangpura Kuri Denai Koli state capital dispute day hilai diboko kina andolan korishi. Manipur Congress pra allegedly fund laga misuse korishi korise jindu moirang the relief camp de thaka manukan mindi thakishi aru dopo judicial chanwin bang korishi. Hello viewers, Chanjan Kasar Nltv Goodmorning News Channel सबके स्वागत करेसे आईबी खबर खन जनाई दो कोहिमा दी लोक सभा एमपी एस सुपंगमन जिमीपुरा वेडनेसडे दिन यूनाइटेड ब्रदर्स क्लब दी ब्लॉक कोहिमा लगा ऑफिशियल जर्सी लॉन्च करिसे जिमीपुरा यूथ कन की यूनिटी टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप थाकिबले एनकरेज करिसे ऑफिशियल जर्सी लॉन्च करादो दी ब्लॉक काउंसिल हॉल दे लैसे Nagaland laga Department of State Taxes pra Waka DC Conference hall de pra September 3 day ekdin laga GST awareness or training program loise. Itu even law to drawing and disbursing officials dealer taxpayers or stakeholders kan India loise. Special guest DC Vinit Kumar pra strong governance karne tax complaint laga zaruri upor emphasize koise. Assistant Commissioner M Yanrentung Yantan pra Jun Moinati Nagaland de GST revenue to 101% growth hi thakishi kugina reveal korise or even the TDS registration or return filing laga live demo can be taipra janaise idu pichide second session to input tax credit payment and refund mechanism or tax related offense kan laga upor dilise. Thank you so much for coming and attending this GST training and awareness program conducted by State Taxes Department, Government of Nagaland. Now, in order to disseminate awareness and information with regard to the tax compliance, GST compliance, the State Taxes Department has undertaken various training programs scheduled in almost 7 districts like Tunsang, Mokokchung, Wokha, Mon, Pek, and Dimapur. So, in these districts, we are conducting a one-day awareness campaign come training for all the stakeholders like the tax deductors, which are the TTOs in all departments, the contractors, registered contractors and suppliers, and also the normal taxpayers, which are the businessmen and for all the districts. Now the GST component has been on the rise and we are having a very good GST revenue for this year and the growth rate has been very good. In the month of June, it was around 101%, but still, we feel that the department there are leakages in various steps, in various stages of GST collection, and as such, the department wants to optimize this tax collection and revenue generation. And as such, in order to create more awareness and compliance by the tax deductors, taxpayers, we have been conducting this training in all the 7 districts which I have mentioned. So I'm very happy that the media has come to cover these training sessions, and let us hope that the public will get more awareness from this GST training, and subsequently the tax revenue will be. Lakhimpur District Excise Department or Police Force to Karapra thaki ase holibe illegal liquor trade chuladu bishi uthi ase kuise Wednesday day Kakoi Rajgar day halat to bishi bia hoy jise duita illegal liquor traders Papu Saikia aro Pranab Barwa pra panchayat president Dulal Datta ki hamla kurubole kushish kura pra etu to holi Datta pra tajin Arunachali liquor te shamil ase kuina Excise Department logot khobor dia karne ase kuise etu pichide boste manukan pra bishi gusa hoikina tajin ke duri kina police logot handover korise locals kan pra ita duita galat car opor strict action lobole mang korise
অসম চৰকাৰৰ এটা ব্যাগুম বিভাগ আছে, আবকাৰী বিভাগ। এই বিভাগটোৰ যিসকল মুৰব্বী আছে তেখেতসকলে কেৱল চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত এচি ৰুমত বহি কেৱল কমিশ্যনৰ অংক টকা গতি টকাৰে দিন গৈছে তেখেতসকলৰ। আজি চাওক, লখিমপুৰ জিলা অসম অৰুণাচলৰ সীমাত এই লখিমপুৰ জিলাখনত কিদৰে অবাধ অৰুণাচলৰ সুৰা ব্যৱসায় হৈছে, এই কথাষাৰ কিন্তু লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন বা লখিমপুৰ আবকাৰী বিভাগে গম নাপায় নেকি? তেখেতসকলে জ্ঞাত। আৰু বিভিন্ন সময়ত গম পাওঁ যে ইয়াত আবকাৰী বিভাগসকলৰ বিষয়াসকল আহে, পকেট গৰম কৰিবলৈ আহে। গতিকে এটা কথা খুব স্পষ্ট, আজি আমি বিভিন্ন দল সংগঠনে স্থানীয় ৰাইজে একত্ৰিত হৈছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট, ইয়াৰ পৰা অবৈধ সুৰা যিসকলে ব্যৱসায় কৰি আছে সেইসকল একদম হুঁচিয়াৰ হৈ যাওক। সেইসকল একদম স্পষ্ট কথা, তেখেতসকলক প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু যদি নকৰে, আমি বীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা অসমে এটা কথা খুব স্পষ্টভাৱে উলিয়াই দিছোঁ, আমি ইয়ালৈ আহিম, ইয়াত কিন্তু যিসকল সুৰা ব্যৱসায়ীয়ে জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক কিন্তু আমি পুৰস্কৃত কৰিম। আৰু কিদৰে পুৰস্কৃত কৰিব লাগে সেইটো বীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা অসমে জানিব। আৰু এটা কথা খুব স্পষ্টকৈ আমি জিলা উপায়ুক্তক অনুৰোধ জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ যে ইয়াত যিসকল সুৰা ব্যৱসায়ী চলি আছে সেইটো লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে গম পায়। বিগত দিনবিলাকত যোৱা তিনিবাৰ চাৰিবাৰকৈ তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তাৰ পিছতো কাৰ আশীৰ্বাদত পুষ্ট হৈ তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰুণাচলী সুৰা ব্যৱসায় কৰি আছে, এনেকুৱা ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় কৰিছে, অপেন ব্যৱসায়। ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে কয় যে আমি এইফালে বাটেদি গ'লে আমাক বোলে মদ লাগে নি বুলি এনেকৈ কৈ হাত দাঙি দিয়ে। গতিকে কথাবিলাক ইমান যে কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ যে ইয়াত যে কামসমূহ চলি আছে আমি কথাষাৰ গম পাইছোঁ, অৱগত হৈছোঁ। আৰু আবকাৰী বিভাগক এটা কথা খুব স্পষ্ট হৈ দিছোঁ, আপোনালোকক এসপ্তাহ সময় দিছোঁ। যদি এসপ্তাহ সময়ৰ ভিতৰত ইয়াত যদি অৰুণাচলী সুৰা ব্যৱসায় বন্ধ নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰা হ'ব। 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল, ইয়াত ৰেলৱে বিভাগৰ মাটিত কিদৰে বেদখল কৰি এছাম দুষ্কৃতিকাৰী ইয়াত অবৈধ সুৰা ব্যৱসায় চলাই আছে। আৰু আপোনালোকৰ সাংবাদ মাধ্যমত গম পাইছোঁ যে ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত সুৰাৰ মানে কাৰ্টনে উদ্ধাৰ হৈছে। গতিকে এই কথাবিলাকে কিন্তু আজি সমাজ ব্যৱস্থাটো, আজি এই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো কিন্তু লজ্জানত কৰিছে। আমি স্পষ্টভাৱে দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধ ব্যৱসায় বন্ধ হ'ব লাগে। অবৈধভাৱে দখল কৰা মানুহ মাটি উচ্ছেদ হ'ব লাগিব। আৰু লগতে ইয়াত যিসকল ব্যৱসায় কৰি আছে তেখেতক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। হয়, আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰিছে যে এইফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৈ থাকে, পুৱা 10 বজাৰ পৰা ইয়াত মদৰ ব্যৱসায় চলি থাকে। ইয়াত অকণমান আগত গৈ জেগাডোখৰ তাত গৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী মিলি ইয়াত মদৰ আড্ডা বহায়। গতিকে এনেকুৱা কথাবোৰ প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই নেকি? প্ৰশাসনে কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদ লৈ বহি আছে। প্ৰশাসন কি কৰিবলৈ যন্ত্ৰটো বহি আছে ইয়াত? প্ৰশাসনক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, ইয়াত ইমান অবৈধ সুৰা ব্যৱসায় চলি আছে, প্ৰশাসন কি কৰিবলৈ আছে? প্ৰশাসনে কেৱল ইয়াত কি কমিশ্যন ল'বলৈ বহি আছে নেকি? গতিকে কথাষাৰ স্পষ্ট হ'ব লাগিব যে ইয়াত কোনো কাৰণতে সুৰা ব্যৱসায় চলিব নোৱাৰিব। সকলোৱে গম পায়, কিন্তু তেখেতলোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাহস নকৰে। কাৰ আশীৰ্বাদত পুষ্ট হৈ তেখেতলোক বহি আছে? আমাৰ স্পষ্ট কথা, অতি শীঘ্ৰে যদি ইয়াত সুৰা ব্যৱসায় বন্ধ নহয় আৰু সুৰা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলক যদি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে কিন্তু ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আন্দোলন হ'বলৈ আমি সাজু আছোঁ। অসম চৰকাৰৰ এটা ব্যাগুম বিভাগ আছে। Police Party Sal Sita Chetri kon August 31 day Mamring T Talaga room Bitori Morikina Taka Pashe Itulaga murder hatsa solve Kurishi Koese Taidu suicide Kurishi Kuikina Shak Kuri Takishe Holby Bal Prachanbin Kurikina Sabishide Itutu Talaga ex-boyfriend 39 Sal Sange Borges Sherpa Pra murder Kurishi Kuikina reveal Kurishe Sherpa to Kolkata de Polai Jabo Takishe Holby Tati Naja Agide Graftar Kurishe Tajinaga Majuti Poisa Laga Jamela Takishe Kudi police pra murder to plan থাকিছে কিনা বিশ্বাস কৰি থাকিছে Assam Dubri Day Tuesday Rati late night operation ja homoide Dubri police prayojan mota Hamid Ali 64 साल और talaga bacha Majnu Ali 30 साल के Halakuri Tipra गिरफ्तार কৰিছে তেখেতলগা ঘৰ Tipra handmade pistol recover কৰা পিছতে गिरफ्तार কৰিছে tip off পাইগিনা operation to Golagganj police station OC Debajit Kalita pra lead কৰি কিনা লৈছে তাইজন বি পুছতাছ কৰিবলৈ পুলিচ কাষ্টডি দি লৈ গৈছে আৰু তাইজন তো ইলিগেল ড্ৰাগ ট্ৰেড বি শামিল থাকিব কিনা পুলিচ পৰা শাক কৰি আছে অথৰিটিজ পৰা এতিয়া হাতিয়াৰ দো নাৰ্কোটিক ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ তে লিংক আছে নাই ইটো ওপৰত ছানবিন কৰি আছে Sarusajai Sports Complex to এতিয়া তো Arjun Bogeshwar Barwa Sports Complex de rename কৰিছে দুটো হইলি আসাম লগা ফাৰ্স্ট অৰ্জুন এৱাৰ্ডি আৰু legendary athlete Bogeshwar Barwa কি অনাৰ কৰি কিনা কৰা লগা আছে ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়াম লগা নাম চেঞ্জ কৰাটো আসাম স্পৰ্টছ লেগেসি দে Barwa impact tribute কৰা লগা একটা মাৰ্ক কৰা লগা আছে নতুন মেইন গেট লগা ইনঅগ্ৰেশন তো চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা লিড কৰিব আৰু ডিসিশন তো May 28 তে ক্যাবিনেট পৰা এপ্ৰুভ কৰিছে একজন 32 সাল মতা কোন ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ তে পৰা আছে তাকে আসাম পুলিচ পৰা শিলচৰ তে পৰা গ্ৰেফতাৰ কৰিছে
তাৰপৰা লোকেল মাইকী কান পাৰ্চিউ কৰিব নিমিত্তে ফেক আইডেণ্টিটি আৰু ডকুমেণ্টছ চলাই থাকিছে কৈছে আৰু তাইতো সাজাল দাস লগা নাম চলাই কিনা থাকিছে আৰু ডোৰ টু ডোৰ মাৰ্কেটিং বিজনেছ কৰি আছে কৈ কিনা মানুহনকে ঠকাই থাকিছে তাই লগা খৰদি মাইকী কান বেছি ভিজিট কৰাৰ কাৰণে নেবাৰ্ছ কান পৰা তাইকি অলপ শক কৰি কিনা পুলিচ লগত খবৰ দি কিনা গ্ৰেফতাৰ কৰি লৈছে পুলিচ প্ৰাইডা তাই লগা হাত পৰা ফৰ্জ আধাৰ আৰু ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আৰু তাই লগা সঁচা আইডেণ্টিটি পেপাৰ্ছ কান ৰিকভাৰ কৰিছে কিন্তু পৰা তাই লগা সঁচা নামটো মনুল ইছলাম কৈ কিনা জানি পাইছে তাই লগা সঁচা ডকুমেণ্টছ কান ধৰিবলৈ ছানবিন চলি আছে Assam Kako Pathar Day All Moran Students Union Pra Tekalaga Mangpura Kuri Janai Kuli State Capital Dispur Day Hilai Dubo Kokina Andolan Kurishe Protest Kura Laga Karantu Moran Jati Kanlaga Scheduled Tribe Status Mang Kureze AMSU General Secretary Joykant Moran Pra Kushi Ki Bishi Sal Pra ST Status to Mang Kurikina Ahi Ase Aur Sarkar Pra Assurance Dishe Hoilbi Itya Tak Eku Solution Nai Kushe Assam Day Borderland Territorial Region to Indian Constitution laga 6 scheduled under day tekan laga mati record fully digitized Kroble First Tribal Council banishe Pasha District Baksa Chirang Kokrajar Tamulpur Aro Udalguri Day 15 lakh nishna mati documents aro map kan digitize korishe Itu kadam June 2 sal 2023 day launch korishe itu to mati laga ownership ke bishi transparent korobole corruption ke komti korobole aro dispute rukhabole laga maksad pra kura ase Idu project to bishi assurance ensure globally ground survey, Purana revenue records or GIS mapping chulai ase. Mission Biswiti 2.0 under day bishi indigenous Mati Natka Khandan farmers or Chutu TRO rubber growers kanto digital land benefit hobo kushe. KIOS case mobile app or web portal kan pra manu kando itya mati laga details asani pra check kurbo paribo kokina janaishe. Assam Udalguri District laga Mazbat Police Pra Major Anti-Drug Operation ja homoite 64 lakh dam laga 127 kg ganja seize korise aur supplier Rajib Goyali 28 sal ke bhi giraftar korise Contraband to ekta Assam registered gari te pra recover korise aur eto opor case register kori kina ase aur chanbin chole ase ঘর কত ঘর গোঠালি গাঞ্জাখিনি ক'ত লৈ গৈ আছিলে গাঞ্জাখিনি ক'ত লৈ গৈ আছিলে ক'ৰ পৰা আনি আছিলে গাঞ্জাখিনি বৈঠালিৰ পৰা অৰুণাচলৰ পৰা Mizoram opposition party Mizo National Front pra ahi thaka Dampi Bypol to Wednesday day announce korise Itu to hole July moinate MNF MLA Lalring Twanga Silo Morija karne ase kushe Bypol schedule to election commission pra ita bi declare kranai kushe MNF president Zoram Tang pra itu announcement to Aizol party office te pra kurishe sources pra senior vice president Dr. R Lalthang Liana to nominee hobo pare kokina suggest korise jintu Zoram People's Movement candidate aro singer Vanlal Sailova ke face korise Taikan Sal 2023 day Silo Logote Harishi koise BJP aro Congress pra participation to confirm korise holbe candidate to announce kranai koise Tripura Sepachira district te Charilam assembly constituency under te Miss Crane pra ekta nodi te poison dalikina 2.5 lakh dam laga mas murai dishi kushe nodi to nota local jawan pra forest department eco development committee under te pra maintain kuri thakishi kushe ekta bishi effect hua jawan Abu Jahan pra justice dibole appeal kuri ase aro koshi ki mas khan khabole chor kurise holbi itu to acceptable ase no holbi nika poison kura tu bishi bia kam ase kushe Locals pride to BJP aro allies majority political jamela thaka nimide hobo pare koikina shak kuri ase aro eju gatna pra locals kan majority bishi gusa ne dishe aro basti de misha mishi khota felai ase kushe কি তো হইছে ভাই দেখেন আমরা 10-12 জন আছে না এডিসির গ্রুপ থেকে এটা করতেছি আজকে 5-6 বছর
আমরা 10-12 জনের মির আছে না, মিরে করে। তো এই আল্লাহর কাছে এইটাই কমো, যে গজবটা মানুষের করছে, এই গজবটা মানুষের যদি সুস্থ মাছটা থাকে, মানুষ এই সব দেখে মানে ঠিকঠাক বুনি মানুষের মাথা। আজকের থেকে একদিন আগে সন্ধ্যার সময় আইএ সেরে বিষ ঢেলে দিয়েছে, কে জানি দেখছি না আমরা। আইএ সেরে দেখি সকালে এই বিষ পড়ে রয়েছে মাছ ওরা। সব মাছ মেরে গেছে গা? সব মাছ মরে গেছে। কত টাকা রইল আনুমানিক? মিনিমাম 2-2.5 লাখ টাকার পোনা মারা গেছে। সাদা বেরিয়েছে পুকুর না? পুকুরে একবারে সাদা হয়ে রয়েছে, দেখেন। কতখানি হইব পুকুরটা? 2 কানি। তোমরা 10-12 জনে কইরা? 10-12 জনে এই পুকুরটা করতে আছে। এই অবস্থা সান সব সাদা করে রাখছে বীজ দিয়ে। সন্দেহ হয়নি কারোরে? এমন সন্দেহ তো কার করম কোন, পাড়ার তো সবাই কার মনে কি লইয়াছি রে আইয়াছি রে রাত্রে বীজ দিয়ে দিছে, এটা তো আর আমরা আর দেখি না। দইরা খাইলে একটা কথা দইরা আছে। নাইলে খাইলে খাইতো, দইরা খাইলে তো আর কোনো মানুষের মাছ তো সবাই ধরে, একজনের পার্সোনাল পুকুর হইলে তো কিন্তু একজনের পুকুরতে একজনের ধরে। আর এই গজব করব তো এটা হইলো না। এই জায়গাটার নাম কি দা ভাই? এটা উত্তরমুরা। কোন পঞ্চায়েত? এটা আড়ালিয়া পঞ্চায়েত। তোমার নাম কি? আবু জাহান। তোমরা এখন কি চাইতাছো? আমরা উপরওয়ালার কাছে বিচার চাইতেছি, উপরওয়ালা বিচার করলে চলে। উপরওয়ালার বিচার, নিঃশব্দ বিচার। নিঃশব্দ বিচার করলে চলে। কি তো হইছে? ভাই দেখেন, আমরা 10-12 জনে আছে না। এতিয়া খাতাৰ ব্ৰেক এটা ল'ব, চাই থাকিবি নাগলেণ্ড টিভি। Welcome back viewers, আমি খবৰখনৰ জনাই দিওঁ। অৰুণাচল ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৱুমেন্স T20 ক্ৰিকেট লীগটো জুলাংতে ছেপ্টেম্বৰ 3 শুরু হৈছে, যোনটো ষ্টেটে ৱুমেন্স ক্ৰিকেট বুষ্ট কৰিব নিমিত্তে লৈ আছে। 5 দিন টুৰ্ণামেণ্টে আলাগ আলাগ টিমছ খান পৰা 60 প্লেয়াৰ্ছ ফিচাৰ কৰিছে, গোটেই 10টা মেচ খেলিব আৰু টুৰ্ণামেণ্টটো ছেপ্টেম্বৰ 9 তাক খেলিবলৈ আছে কৈছে। টুৰ্ণামেণ্টটো চিনিয়ৰ ৱুমেন্স ক্ৰিকেটাৰ্ছ পৰা ইটানগৰ ক্ৰিকেট ক্লাব আৰু অৰুণাচল ইনষ্টিটিউট অফ ক্ৰিকেট লগতে পৰা মদত লৈ কিনে আয়োজন কৰিছে। প্লেয়াৰ্ছ খান পৰা এইটো ইনিচিয়েটিভটো মাইকী খানকে ক্ৰিকেটে টেলেণ্ট শ্ব'কেছ কৰিবলৈ আৰু ইনস্পায়াৰ কৰিবলৈ লগা এটা প্লেটফৰ্ম আছে কৈ কিনে স্বাগত কৰিছে। শিলংতে নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন পৰা শিলং মেডিকেল কলেজ নিমিত্তে 50 MBBS চিট চেংচন কৰিছে। চিফ মিনিষ্টাৰ কনৰাড কে চাংমা পৰা নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন লগা ফেচলা ওপৰত মেঘালয় খান কাৰণে এটা খাস দিন আছে কৈছে। 50 চিট এলোকেট কৰি কিনা থকাটো নিট UG প্ৰচেছ পৰা ফাৰ্ষ্ট বেচ ষ্টুডেণ্টছ খানকে এডমিট কৰিব। নেশ্যনেল মেডিকেল এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন টাইমলাইন ফ'ল' কৰি কিনা কাউন্সেলিং শ্বেডিউলটো ছেপ্টেম্বৰ 4 পৰা শুৰু হ'ব আৰু ক্লাছখনটো ছেপ্টেম্বৰ 27 পৰা শুৰু হ'ব বুলি জনাইছে। মণিপুৰ কংগ্ৰেছ পৰা এলিজিডলি ফাণ্ড লগা মিছইউজ যোনটো মৰিগাং ৰিলিফ কেম্পতে থকা মানুহখান নিমিত্তে থাকিছে, এইটো ওপৰত জুডিচিয়েল ছানবিন মাং কৰিছে। পাৰ্টি স্পকপাৰ্চন হৰেশ্বৰ গোস্বামীৰ পৰা RTI লগা জবাবটো ইৰেগুলাৰিটি ষ্টেট দেখাইছে আৰু লোকেল MLA থংগাম শান্তি সিং লগত শামিল থকা ওপৰত হিণ্ট দি আছে। RTIS লগা হিচাপতে কেম্প লগা নম্বৰটো 20 পৰা 14 ডে কমি হৈ যায় আছে, হ'লেবি ইনমেট লগা নম্বৰটো 4,500 তে উঠি গৈছে আৰু তাইখান লগাও ৱেলফেয়াৰ দি ₹3.1 crore খৰচা হৈছে। কংগ্ৰেছ পৰা এলিক কৰিছে কি ৰিলিফ লগা সামানটো MLA লগা থ্ৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যোনটো MLA পৰা চব মদত দি থকা নিচিনা দেখি পাই আছে। পাৰ্টিৰ পৰা এইটো মামলা কি কাৰাপশ্যনৰ ওপৰত সৱাল উঠাই কৈ কিনা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়েল নিমিত্তে ছানবিন মাং কৰিছে। ত্ৰিপুৰা চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ মানিক চাহৰ পৰা অপজিশ্যন খিলাফ এটা শাৰ্প এটেক লঞ্চ কৰিছে। কুদি তাইৰ পৰা ক্লেইম কৰিছে কি CPI পাৰ্টিৰ পৰা ত্ৰিপুৰাতে টেৰৰিজম কে জন্ম দিছে, তাইখান লগা ৰুল সময় আৰু প্ৰেচিডেণ্ট
BJP Sarkar Khan Pra State Ke Inika Violence Kura Pra Free Kuri Dishe. BJP joining event Jintu Bagma Mandal Pra Khila Bazar Gomati District Ti Ayojan Korise. Itu event Dei Khota Kura Homoy Chief Minister Pra Koise Ki Khali BJP Khan Pra Asol Development Anibole Paribo. Tabra CPI Aro Congress Ke accuse Korise Tribal Manulaga vote Chulaikina Taikan Ke Modat Nadia Nimide. Even the BJP they joined globally 200 families pra 610 voters pra opposition parties charge और Congress के आहिगिना मिलेशे तैकन के डॉक्टर साव और senior party leaders kan pra party flag লগত welcome কৰিছে CM pra কৈছে जुवा महीना आश्रम बारी कवाई district के BJP workers kan PM Modi लगा मन की बात শুনি থকা সময় attack কৰিছে তাই ব্ৰাইট লগত আৰু জনাইছে কি BJP খান সদায় তাইখান লগা workers के ইনিকা situation দে মদত কৰি থাকিব Itu lagat BJP pra dirty politics jenika murder, arson, rape or terrorism ke support nakure jintu poila laga government homoy kuri thakishe. Tai pra PM Modi laga leadership ke praise kurishe Northeast state politics aro security ke bhal kuri dia pra. একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে এখন এয়ারপোর্টে আসুক বা ট্রেনে আসুক বলে এত সুন্দর জায়গা হতে পারে আমরা ভাবতেই পারিনি তো আমরা ভালো রাখবো পরিবেশকেও আমরা বজায় রাখবো এখানে পর্যটনের জন্য আমরা প্রচুর চেষ্টা করছি কারণ পর্যটনে মানুষ বাইরের থেকে যখন আসবে তার জন্য আমরা এডিবি ফান্ডও আমরা এনেছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধর্মীয় পর্যটনই হোক যেখানে প্রাকৃতিক পর্যটনগুলো আছে সেখানে উন্নত করছি বাইরের থেকে যখন মানুষ আসবে এখানে 5 স্টার হোটেল একটা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন পুষ্পবন্ত প্যালেসে সেখানে 100টার মতো রুম হবে রাজকীয় যে রুমগুলো থাকে সেইভাবে করবে এবং বিদেশ থেকে আমাদের সেখানে চার্টার প্লেনে এই হোটেলে তারা আসবে যখন ওখানে আসবে তখন কিন্তু সেখানে বসে থাকবে না ওনারা বিভিন্ন জায়গায় যাবেন এবং একটা গেম চেঞ্জার হিসাবে কাজ করছে বন্ধুগণ আমরা কাজ করছি কাজের মধ্যে আমরা থাকতে চাই কাজের বিকল্প নেই আমাদের এক একজন কার্যকর্তা এখানে যারা কার্যকর্তারা আছেন যারা আজকে জয়েন করেছেন ওনাদেরকে আমি বলবো যে আগে ভারতীয় জনতা পার্টি সম্পর্কে আপনারা বুঝুন আপনারা জানুন পণ্ডিত দীনদয়ালজি বলছেন যে যতক্ষণ ধরে আমাদের বিভিন্ন যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম সেটা যদি লাস্ট মাইল অবধি শেষ যে বর্ডার সেখানে যদি না পৌঁছায় তাহলে এই রাজ্যের উন্নয়ন হবে না আর উনি বলছেন যে আমাদের সরকারে থাকার অর্থ এই নয় যে আমরা পরিবর্তনের সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা সরকারে থাকতে চাই আর আগে বিভ্রান্ত করে সেখানে ঘোলা জলে মাছ ধরার যে রাজনীতি আমরা দেখেছি আমরা দেখেছি যে কি ধরনের রাজনীতি আগে হতো এখানে আর আমরা মানুষের জন্য কাজ করছি মানুষ যেহেতু আমাদের নির্বাচন করে সেই নির্বাচনের কারণে আমরা যখন সরকার গঠন করি আমাদেরও দায়িত্ব থাকে যে মানুষের জন্য আমরা কাজ করি সেইভাবে আমরা কাজ করছি বন্ধুগণ আজকে এই বাগমা মণ্ডলে যে জয়েনিং প্রোগ্রাম আবারও যারা এখানে আজকে জয়েন করছেন তাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং এই বাগমা মণ্ডল যেটা আমি বললাম উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক সে আশা রেখে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি নমস্কার জয় হিন্দ Gurugram STF pra Haryana laga सबसे wanted gangster Mainpal Badli Kunpra ₹7 lakh renew reward turi thakishe taki giraftar korilashe Manipal to jua 10 din agede Cambodia de pra central agencies aro Gurugram STF pra dhurishe koise Manipal to bishi deri pra talaga gang do abroad te pra operate kori thakishe Manipal opor bishi serious case kan thakishe kote murder bi shamil ase koise taito August 29 2018 de jail thaka homoy de jail the pra manu murder kurishi koikina bi accuse ase itu laga full details to Wednesday de Gurugram STF team pra press conference law homoy de janaishe सेंट्रल यूनिट ने इसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश करेंगे रिमांड पे लेंगे सो ये कैसे कैसे बनाए थे इसका पासपोर्ट के लिए क्या क्या इन्होंने गलत काम किए हैं और कैसे कैसे रूट अपनाए हैं किस किस ने मदद किया है ये सब के बारे में पूछताछ करेंगे और आगे इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे और इसका 22 केसेस में से 3 केसेस में ये उम्र कैद हो रखा है जो मेनपाल बादली है लाइफ
इम्प्रिजनमेंट इनको सज़ा मिला हुआ है। और जो गुड़गांव जेल में जो मर्डर हुआ है इसमें ये भगोड़ा है, और बाकी इसके 2 को अक्यूज थे उनके सज़ा हो रखा है। इसका ट्रायल नहीं हुआ है तो इसका फैसला नहीं हुआ, अभी इसका ट्रायल चलेगा। अभी तक पूछताछ में तो कहते हैं 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ के लगभग वो इंडियन मनी कैश गया है उसके पास। दैट्स व्हाट ही क्लेम्स। हिमाचल प्रदेश के रेस्क्यू पर्सनल खनप्रा वेंसडे दिन 4 लाश रिकवर करছে। ऑफिशियल्स प्रा কৈছে कि कुलो डिस्ट्रिक्ट के 2टा घर भांगी किना गिरिছে और एनडीआरएफ जवान ताइखन मिलाई किना 2 जन फांसी किना আছে কৈছে। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट सुरेंद्र सुधीर नगर अमर नेगी प्रा কৈছে कि 7 जन मानु मरि जा মাজতে 5 जन तो एकटा घर प्रा আছে। তাই আৰু কৈছে कि मामला पर ऑफिशियल्स खनप्रा रेस्क्यू ऑपरेशन কৰি আছে। एक तरह से पिछले 3-4 दिनों से पूरे हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेंज हुई है, नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, और एक यूनिफॉर्म डिसीजन हमारा डायरेक्टरेट यहाँ और हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा हो ताकि इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और इसी को देखते जो मात्र अब 3-4 दिन रहेगी इस हफ्ते के, उसमें छुट्टियां होगी, और क्योंकि सेफ्टी बच्चों की बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी तरह हमारे से पहले पंजाब ने भी इस तरह का निर्णय लिया है। और जब आपने ऑनलाइन क्लासेस की बात की और हमने पहले भी इस तरह के निर्देश अपने डिपार्टमेंट के द्वारा टीचर्स को दिए हैं, अब जब वर्तमान में इस तरह की परिस्थिति आई है तो पुनः डायरेक्टरेट इस बात को रिट्रीट करेगा कि ऑनलाइन क्लासेस हो ताकि बच्चों की, मैं समझता हूँ, स्टडीज में भी इन बातों का प्रभाव ना पड़े। और जैसे आशा है कि अगले सप्ताह से मौसम हमारा बेहतर हो जाएगा तो पुनः हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो प्रारंभ हो। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु लगा 10th कन्वोकेशन के কৈছে कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो मॉडर्निटी के ट्रेडिशन लगत कम्बाइन करे और कोन इतु नतुन स्किल के एडाप्ट करि किना सिखिबले तैखान द लीडर्स ऑफ चेंज बनिब কৈছে। तबरा हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड निमित्ते यूनिवर्सिटी के तारीफ करि किना मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के सपोर्ट কৰিছে। इतु लगत स्टूडेंट्स कान के गांधी लगा लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी और स्किल के साइड करि किना लर्निंग करि থাকিবले अनुरोध কৰিছে। मुर्मू प्रा आजिकाली लगा डिजिटल एज और एजुकेशन ऊपर भी खता কৰিছে। Even for those whose formal studies are getting completed today, it is worth remembering that being a student is a lifelong affair. Mahatma Gandhi, for example, remained a student of all his life, learning language like Tamil and Bangla, scriptures like the Gita, and skills like making sandals and spinning of chakra, and so on. The list is practically endless in his case. Gandhiji remained exceptionally alert and active till his very last day. You should keep the sense of wonder alive and remain curious. This will promote continuous learning. Continuous learning will keep your skills always in demand. In India, we have great and ancient traditions that sought knowledge for the sake of knowledge. In today's digital age, you are in the enviable position of having so many learning resources available to you. It is far easier for you to rediscover our rich legacy that is what for any previous generations. This is at the heart of the national education policy. It brings together the best of traditions and modernity. Even the more practical-minded among you, my advice is keep learning. In the last couple of decades, the internet revolution has transformed our world in such a way that many new professions which we had never imagined have come up. Artificial intelligence and industrial revolution 4.0 will further change the work culture. In such a dynamic environment, those who can adapt and learn new skills will become leaders of change. जम्मू एंड कश्मीर दे 3टा मानु के बचाइছে पानी बिशी गिरि किना पूरा घर गिरुजा पिछले 3टा मानु भितर दे फासी किना थाकिছে।
Idu 3 June ke Wednesday din bacha loise aro hatsa Pakabanga area laga Khali Jani Mohali jaga di pra hoise. Police aro local residents pra joldi rescue operation kurigina bitor de pasigina thaka manu ke ulai dise. Local MLA Nltv City pra operation survive kurishe. Tai pra Deputy Commissioner ke area te purana aro unsafe korkan dismantle kuribole anurodh kurishe. Alak hatsa de all city area te building girishe. Hoilebi eco casualties laga report panai. यहाँ सुबह बारिश के कारण मकान गिर गया था, जिसकी ऑलरेडी कंप्लेंट डीसी साहब को कराई गई थी, पर समय रहते हुए अरुण सेठी जी थे हमारे SHO रकेश जी, उनकी पूरी टीम थी, पूरे मोहल्ले वाले, हम लोगों ने लेबर भी यहाँ भेज दी थी, पर मलबा इतना ज़्यादा है कि समय रहते दरवाजे भी जल्दी नहीं खुल सकते, तंग बनी है, माल बाहर जा ही नहीं सकता। फिर जब हम लोग यहाँ पे आए तो दीवार तोड़ने का निर्णय लिया, पर रमन जी ने कहा कि सेठी जी आप ऊपर आओ, मैं रोशनदान दिखाता हूँ, वहाँ से हम रेस्क्यू हो सकते हैं। ऐसे हम लोग सब ऊपर गए और इस प्रकार से ये फैमिली एकदम सेफ्टी के साथ बाहर आ चुकी है। मैं भगवान का शुक्र करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, महल्ले के जितने भी लोग थे उनके द्वारा पूरा इसमें। External Affairs Minister S. Jaishankar Koshi India to European Union logote free trade agreement talks to jaldi khatam kuribole mon ase koigina. German Deputy Foreign Minister Joanna Wedpool logote lokpa pishite koshi. Taijon trade, climate change, defense or technology ke miligina kam kuribole opor khota korise. Germany pra India logote trade double kuribole mon hwa nimite aro export issue solve kura karne Jaishankar pra dhanyawad dishe. Tai pra semiconductors aro green hydrogen te German laga interest ke bhi welcome korise. Tai koshi ki German to India EU trade deal ke fully support koribo aro India aro Germany ties to bishi important ase koshi. Look, our conversations and our negotiations predate anything which has happened this year. It's something which has been going on for multiple years. And it's in our mutual interest that we lower tariffs and we find other ways of expanding our business and economic cooperation. Obviously, in today's climate, those efforts acquire a greater urgency. I mean, that's quite apparent. But it is an ongoing conversation, and I share the minister's desire, and in a way, I would even say optimism, that we would like now the FTA negotiations. We hope that another round takes place fairly soon. We would like this to move to a decisive conclusion in the coming days, and we believe that this would be in our mutual interest. It will help stabilize the global economy. It will be a big factor there. It will be a kind of one of the elements of a ballast which today the world economy really needs. Our two-way trade last year was almost 50 billion euros. Minister Wadapul is on record. I saw one of his interviews where he said that he was very confident we will be doubling our trade. Let me assure him that India fully reciprocates that sentiment. It looks forward to working with the government, with the German government. And last year, I recall, we had a very successful conference in Delhi of APK, the German Industry Association. And I want to reiterate that we remain fully committed to continuously improving the ease of doing business in this country. And I assured the minister today that any concerns that German companies may have in India, coming to India, establishing themselves, working here, we would be prepared to give it special attention. In the semiconductor manufacturing area, that has actually emerged as a particularly promising domain. We welcome German investments and GCCs. Indian talent can make a significant contribution to Germany's own expanding capabilities here. And I must say that the model of talent preparation and flow that Germany has evolved has been particularly effective. I would really commend our German colleagues for that. And we hope to see that scale up further. We discussed how to increase business, and there it's not just between India and Germany. The minister was
good enough to assure me that Germany would put its full weight behind the FTA negotiations with the European Union as well. Former Pakistan Prime Minister Imran Khan Kunita jail de ase tapra Wednesday din Khyber Pakhtunkhwa de military operation or drone strike kan jaldi rukai dibole mang korise kile kule jaga de thaka manu kan poila prahi flood or violence aga samna kuri kina ahi ase guse Khan pra federal government or military kan major manu laga against jai ase kina criticize korise tapra itologot KP Chief Minister Ali Amin Gandapur ke chule thaka action ke jaldi rukhabole dibole koise Ita tak KP te June moina laga monsoon season pra 480 manu laga jan jaise Khan idu sal 2023 August pra jail de ase aru tai praidu hodai shanti dialogue te support kurise hoilebi government aro military Khan pra tai ki aru tai laga party ke target kurise political revenue logote Khan pra hoilebi tai party ke flood pra dukpa manugi modot kuri thakibole jinaise aru itu logot manu Khan ge tai prime minister thaka homoy environment nimiti ki kam kurise itu opor yad dilaise US President Donald Trump pra koshi ki India khan America product laga opor bishi tariff charge kuri thakishi juntu unfair ase aru dia Trump laga tough tariff policy nimite India to US ke trade te no tariff offer kuri ase Trump pra koshi ki tai tariff to bishi bal pra chilabo jane aru bishi country logot chilai kina ahi ase jeneka India China aru Brazil khan logot US court pra rule kra bishi tariff khan tu illegal ase kushe hoilebi dusra country khan itu laga piche de ase itu koi kina Trump pra bisas ase kile kole tai khan bi US support ekal ga advantage to harabole mon na thakibo kushe itu bar India pra US laga tariff opor unfair madishe aru desh laga economy aru national interest bachabo nimiti ki lage sab kurubo kushe US President Donald Trump pra Tuesday din koshi kitai pra federal law enforcement ke direct kurubo Chicago aro Baltimore te intervene kuri kina crime ke rukhabole koshi kintu Trump ke duita shehar laga state aro local officials pra oppose kuri ase poila pra hi Trump pra National Guard troops ke Washington DC de pataishe aro police force ke federalize kurishe capital de ajikali hi tai koshi ki dusra shehar kan ichabi ekta eki plans anebole kuri ase juntu de democratic officials kan chulai ase US President pra Washington Mayor Muriel Bowser pra federal forces logot kam kra nimide tarif kurishi kintu democratic Illinois governor JB kedo criticize kurishi that well, we're going in. I didn't say when, we're going in. When you lose, look, I have an obligation. This isn't a political thing. I have an obligation. When we lose, when 20 people are killed over the last 2.5 weeks and 75 are shot with bullets. So let me tell you a little story about a place called DC, District of Columbia, right here where we are. It's now a safe zone. We have no crime. It's in such great shape. You can go and actually walk with your children, your wife, your husband. You can walk right down the middle of the street. You're not going to be shot, Peter. You're safe. Everyone likes you anyway. They probably wouldn't do it. But it's so dangerous. And there are people in this audience that you've suffered greatly. There are people in this audience that have been mugged and hurt badly, and they don't want to talk about it. Maybe you were very brave in talking about it. You made quite an impression on a lot of people. I appreciate it. But there were other people in this room that have been hurt very badly just walking down the street in D.C. Washington, D.C. is a safe zone right now. It's a safe city. The restaurants are open. They're booming. You can't get a restaurant. New restaurants are announcing that they're going to be open. This took place in 12 days. Now it's 15 days, but 3 days ago it became what's known as a safe zone. It's a safe city. And this city was really bad, really, really bad. We took 1,600 people out, hardcore criminals that will not be coming back anytime soon. And we're very proud of it. You know, to have our nation's capital lose every week, you know, it was like years, many years where every single week somebody was killed for many, many, many consecutive weeks. This went on for years.
And then we had, last week it was announced that nobody was killed last week. And I made that announcement in front of a very distinguished leader of a country. And I'm saying proudly, ladies and gentlemen, nobody was killed in Washington, D.C. this week. He looked at me like, what's that all about? I said, yeah, we have a little bit of a crime problem, and we don't have a crime problem in Washington anymore. And the mayor has been very helpful, and the police commission has been very helpful, and it's been a great team. And I would love to have Governor Pritzker call me. I'd gain respect for him and say, we do have a problem, and we'd love you to send in the troops, because you know what? The people, they have to be protected. I saw today on one of your networks, not a friendly network, except really the opposite, I would say, very unfriendly network. And they interviewed about 12 people on this morning. Most of them were African American, they were black. And they were saying, please, please, please let the president send in. These were people from Chicago. Please, we need help. We need help. We can't walk outside. We're petrified. If the governor of Illinois would call up US President Donald Trump Tuesday din Alan Koshiki US Space Command to Alabama ti locate करबो Biden era de temporary headquarters Colorado ti rakhi thakishi faisla lwa idu faisla lwa ge reverse kuri dishi kushe Trump laga faisla do 4 saal duira state majute jagra kuri ahikina our administration ge US Space Command koti rakhibo oppose kuri kina aha pishde faisla janai dishi Alabama ro Colorado pra Space Command ki claim kurble mon janai kina bishi lamba jagra kuri kina aishe aru dira share prabi ekjon laga jaga hi bhala se koi thakishi Former US President Joe Biden for 2023 day Space Command ke Colorado Spring, Colorado te permanently locate kurble janai dikina thakishi. The U.S. Space Command headquarters will move to the beautiful locale of a place called Huntsville, Alabama, forever to be known from this point forward as Rocket City. Okay, so Huntsville, Alabama, we love Alabama. I only won it by about 47 points. I don't think that influenced my decision, though, right? That didn't, right? But we had a lot of competition for this, and Alabama's getting it, Huntsville in particular, so congratulations, everybody. Katie? World Boxing Championship to Thursday day Natun Body World Boxing Under day duita men's or women's laga event be shuru korbo ase 65 plus desh ko de 17 Olympic medalists kan be shamil thakibo aru etu championship to bishi tough thakibo koise Nikhat Zarin aru Lovlina Borgain to eksa laga break bishi de wapas khilobole ase Nikhan do 51 kg aru Lovlina do 75 kg world title laga match de khilobo veteran Pooja Rani aru Jawan talents jenika Jasmine Lamboria, Sakshi aru Nupur Sorando women's team de strengthened khilobo koise idu bar men's laga team to kamzor thakibo kile mane sal 2023 laga medalist Nishan Dev Deepak Boria aru Mohammad Husamuddin do nakhilobo koise squad to experienced boxer jenika Sumit Khandu Sachin Siwaj aru Harsh Chaudhary opor rely kore koise Nltv Good Morning News la khobor de takishe aru enega news update pai thakibole sai thakibi Nagaland TV